राहुल जी तुम आगे बढ़ो। सर आइए राहुल गांधी जी નું ખૂબ ભાવપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ આપણે। રાહુલજી આપણી વચ્ચે આવી પહોંચ્યા છે, તાલીઓના ગડગડાટથી એમનું સ્વાગત કરીએ આપણે। સાથે રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી આદરણીય અશોક ગેહલોત સાહેબનું પણ હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। અને હવે આપણે આગળનો કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ। સૌ પ્રથમ હું વિનંતી કરું છું આપણા વાંસદા વિધાનસભા મત વિભાગના કોંગ્રેસના જાબાઝ ધારાસભ્ય અને આ ચૂંટણીના ઉમેદવાર નવયુવાન આદિવાસી નેતા ભાઈ અનંત પટેલને વિનંતી કરું છું કે તે આવે, આપણને સ્વાગત પ્રવચન કરે અને સાથે સાથે આદરણીય રાહુલજીનું સન્માન કરે। પણ ત્યાર પહેલા ભાઈ અનંતને હું વિનંતી કરું છું કે આદરણીય રાહુલજીને આદિવાસીઓની પ્રતીક સમાન ફાળિયું પહેરાવીને કાર્યક્રમની શરૂઆત કરે। सर ये हमारे आदिवासियों का प्रतीक है और आपने इस प्रतीक को स्वीकार करके ये पूरे आदिवासी समाज को उपकृत किया है। હું વિનંતી કરું છું ભાઈ આનંદને કે હવે આપણને સંબોધન કરે। ભાઈ અનંત પટેલ। જય આદિવાસી, જય આદિવાસી, લડેંગે, લડેંगे और लड़ेंगे और लड़ेंगे। आदरणीय भारतना भविष्य एवा अपना सौना नेता राहुल गांधी जी 2000 કિલોમીટરની પદયાત્રા ભારત જોડો કરીને આપણને મળવા માટે આવ્યા છે, આપણને આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા છે અને ગુજરાતમાં પરિવર્તન લાવવા માટે આવ્યા છે। આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતજી, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા સૌના આગેવાન અને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ એવા જગદીશભાઈ, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રઘુ શર્માજી, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ભરતભાઈ અને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા સૌના મોટા ભાઈ અને દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રભારી અને હર હંમેશા આપણી શક્તિ બનીને ઊભા રહેતા ખૂબ મહેનતુ એવા BM સંદીપજી, આપણા તમામ ઉમેદવારશ્રીઓ, ગૌરવભાઈ તેમજ આદરણીય મંચ। છેલ્લા કેટલાઓ વર્ષોથી આપણે પરિવર્તનની રાહ જોઈ રહ્યા છે, છેલ્લા કેટલા સમયથી આપણે પરિવર્તન ઈચ્છી રહ્યા છે, પરંતુ આ 2022માં આપણે પરિવર્તન લાવવું છે। અને પરિવર્તન કેમ લાવવું છે? કારણ કે આ ચોર લુચ્ચી સરકાર આપણને આદિવાસીઓની જળ જંગલ જમીન પર દોડો નાખી રહી છે અને અવનવા પ્રોજેક્ટો લાવીને એની જમીન જંગલ અને પાણી લૂંટી રહી છે। એના માટે આપણને પરિવર્તનની જરૂર છે। આદિવાસી સમાજના યુવાનો જ્યારે શિક્ષણ મેળવવા માટે તડપી રહ્યા છે ત્યારે આ સરકાર આદિવાસી વિસ્તારની શાળાઓ બંધ કરી રહી છે। એના માટે આપણને પરિવર્તનની જરૂર છે। આ વિસ્તારમાં જે મોંઘવારી છે એ મોંઘવારી દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે। ગેસના સિલિન્ડરના ભાવ કોંગ્રેસની સરકારમાં 450 રૂપિયા હતા અને અત્યારે ભાવ છે 1150। એટલા માટે આપણી બહેનો પરિવર્તન માંગી રહી છે અને આપણે પણ પરિવર્તન એક સંકલ્પની જેમ લેવાનો છે। લેશો ને પરિવર્તન? જોઈએ છે ને પરિવર્તન? આપણે પરિવર્તન લઈને રહેશું ને? તો પહેલી તારીખે આપણે પરિવર્તન માટે કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવારને મત આપવાનો છે અને આપણા આદિવાસી સમાજ પર જે અત્યાચારો થયા છે, રવિ અને સુનિલ
ડાંગના બે નવયુવાનોને ફાંસીએ લટકાવી દીધા છે, એમનું અપમૃત્યુ થયું છે, એના માટે આદિવાસી સમાજે આંદોલન કર્યું છે, એને ટેકો આપવા માટે રાહુલજી આવ્યા છે. પાર તાપી નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ આપણે રદ કરવાનો છે, એના માટે રાહુલજી આવ્યા છે. અને રાહુલજી આદિવાસી સમાજની જળ જંગલ જમીન બચાવવા માટે એક સૈનિકની જેમ, આદિવાસી સૈનિકની જેમ અહીંયા ઉભા છે. ત્યારે આપણે સૌએ એમનું સ્વાગત કરીને આપણે એક નેમ લેવાની છે. આ વખતે કોણ આવશે? કોંગ્રેસ આવશે, કોંગ્રેસ આવશે ને કોંગ્રેસ આવશે. આપણા તમામે તમામ કામો જે અધૂરા છે એ કામો પૂરા થશે. અવનવા પ્રોજેક્ટો, વેદાંતા પ્રોજેક્ટ, પાર તાપી નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ, લેપર સફારી પાર્ક પ્રોજેક્ટ, તેમજ પાર તાપી નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ, ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ, આ તમામ પ્રોજેક્ટ આપણી સરકાર આવશે તો રદ થશે. એટલું જ કહીને વિરમું છું. સૌને જય આદિવાસી, જય જોહાર. લડેંગે લડેંગે ઓર લડેંગે. સૌનો આભાર. ભાઈ અનંત પટેલ નો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે બેન હેમાંગીબેન ગરાસિયા, મહુવા વિધાનસભાના ઉમેદવાર ને વિનંતી કરીશ કે 2 મિનિટ સભાને સંબોધે. आदरणीय राहुल जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री जगदीश भाई ठाकुर, हमारे प्रभारी रघुनाथ शर्मा जी, पूर्व प्रमुख भरत जी और बीएम संदीप जी, हमारे बीच मंचस्थ सभी नेतागणों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों और आप सबका मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ. राहुल जी, आप 2000 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद हमको मिलने आए, इसलिए हम तहे दिल से आपका आभार मानते हैं. हम सब आदिवासी महिलाएं आपकी सिपाही है, स्वर्गस्थ इंदिरा जी की सिपाही है, सोनिया गांधी की सिपाही है और आपके भी हम सिपाही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य के साथ रही है और राहुल जी के 8 वचन जो सब अब गुजरात पूरे में चर्चा में है, इसीलिए गुजरात में परिवर्तन जरूर से आएगा. और इंदिरा जी ने हमको जमीन का हक दिया है, इसलिए हम आदिवासी समाज आज तक उनके ऋणी है. वो 1 दिसंबर हम कांग्रेस तरफी वोटिंग करके सबको जिताएंगे रहेंगे. जय जय गरवी गुजरात. બેન હેમાંગીની બેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણા પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના જુજારુ નેતા અને ભૂક્કો કાઢી નાખીશ, ભૂક્કો ભાજપ ન કરવા વાળા ભાઈ મુરબ્બી જગદીશભાઈ ઠાકોર સાહેબને વિનંતી કરીશ. સમગ્ર દેશમાં અને સમગ્ર વિશ્વ ના બુદ્ધિજીવીઓ, સમગ્ર વિશ્વને તોડવા વાળી તાકાતો, સમગ્ર વિશ્વને જોડવા વાળી તાકાતો દેશમાં અને રાજ્યમાં નફરતની ખેતી કરવાની સામે, ભાઈચારાને, માનવતાને ખતમ કરવાની સામે ભારત જોડોના પ્રણેતા, અમારા સૌનું ગૌરવ અને આખા દેશમાં ભારત જોડોની પદયાત્રા લઈને સમગ્ર દેશ અને વિશ્વમાં ભાઈચારાને ભારત જોડોનો સંદેશો આપ્યો છે એવા આદરણીય લોક લાડીલા રાહુલજી, યશસ્વી મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત સાહેબ, અહીંયા ઉપસ્થિત સંદીપજી, માન્ય ભરતસિંહજી, માન્ય ગૌરવભાઈ, એઆઈસીસી ના અમારા સૌ પાર્લામેન્ટ જિલ્લાના આગેવાનો, સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં થી પધારેલા પ્રદેશ, જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના મારા ભાઈઓ, બહેનો, યુવાન દોસ્તો ને વાલા પત્રકાર મિત્રો,
सर अभिनंदन करते हैं दक्षिण की ये पवित्र भूमि पे પદયાત્રા એક પણ દિવસ છોડવી નથી અને છતાં આદિવાસી ઉપર જોર જુલમ કરતી ભાજપ ગુજરાતની કે દેશની ભાજપને ટક્કર આપીશું એ તાકાત આપવા માટે રાહુલજી આજે આપણી વચ્ચે છે. રાહુલજી, આ તમારા સિપાહીઓ છે. આ કોંગ્રેસમાં પ્રધાનમંત્રીને કાળા વાવટા બતાવે તો પાસા પૂરે દિવાળી જેલમાં જાય કાર્યકરની. સાહેબ, આદિવાસીઓના હક અધિકાર માટે અમારો અનંત કે અમારા ધારાસભ્ય લડે, પોલીસ એની બોચી પકડીને મારી નાખવાની વાત કરે. સાહેબ, અમારા આદિવાસીઓ અને કોંગ્રેસના આગેવાનો ભારતીય જનતા પાર્ટીના જોર જુલમની સામે લડે છે ત્યારે ખોટા કેસો કરી એ ચૂંટણી ના લડે ને ઘરમાંથી બહાર ના નીકળે એવા કાવતરા ભારતીય જનતા પાર્ટી કરી રહી છે. राहुल जी, आप साचू कहो છો कि अंग्रेज की गोली से नहीं डरे तो ये भाजप क्या चीज है. અને એટલે જ આજે રાહુલજી આપણને વધારે વાત કરશે. સાહેબ, કિન્નાખોરી તો જુઓ. આજે 2 હેલિકોપ્ટરમાં આદરણીય વેણુગોપાલજી આવવાના હતા, રઘુ શર્માજી આવવાના હતા, સુખરામ રાઠવાજી ને બધા આગેવાનો આવવાના હતા. વડાપ્રધાનનો કાર્યક્રમ છે એટલે હેલિકોપ્ટરની મંજૂરી બાદ. સાબદા રહેજો, તાકાતથી લડજો. અહીંયાથી કહું છું, આ મીડિયાના મિત્રો બેઠા છે ને કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની 70 કરતા વધારે બેઠકો આવતી નથી. એના પગ નીચેથી ગુજરાતમાં ધરતી ખસી ગઈ છે. राहुल जी, चुनाव नहीं जीत रही भाजपा. भाजपा का वर्कर डिमोरलाइज है. ગુજરાતની પ્રજા એને જાકારો આપે છે ત્યારે જેલોમાં જે ગુંડાઓ છે, અસામાજિક તત્વો છે, જેલોમાં જઈ અને મીટિંગો કરે છે અને જેલોમાં ગુનેગારોને મહિનાનો પેરોલ આપે છે. ભાજપ વાળા તારી સાથે છે, સરકાર તારી સાથે છે. કોંગ્રેસને જેટલું નુકસાન કરવું એટલું કર. આવી નીતિથી ભાજપ ચાલી રહ્યું છે. તમે ગુંડાઓને જેલમાંથી છોડો, તમે ડાકુઓ લાવો, તમે આખા દેશ અને દુનિયાનું આર્મી ઉતારો, પણ કોંગ્રેસનું રાહુલજીનું આ લશ્કર છે, આ દળ છે, એ તાકાતથી મુકાબલો કરશે. લડેંગે. હજુ બરાબર જામતું નથી આ બાજુ. લડેંગે. થેન્ક યુ વેરી મચ. મુરબ્બી જગદીશભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે રાજસ્થાનના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી અને ગુજરાતમાં જે યોજનાઓ રાહુલ ગાંધીજીએ જાહેરાત કરી છે એ યોજનાના પ્રથમ ચરણમાં અમલીકરણ કરવાવાળા યશસ્વી મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતજીને વિનંતી કરીશ કે સભાને સંબોધે. આદરણીય શ્રી અશોક ગેહલોતસિંહ આપણને સંબોધન કરે ત્યાર પહેલા આ વિસ્તારના આદિવાસી નવયુવાનો આદરણીય રાહુલજીને મોમેન્ટો આપીને એમનું સન્માન કરવા માંગે છે. જલ્દી આવી જાઓ ભાઈ. મનીષભાઈ આવો તો, 4 જણા 4. ખૂબ ખૂબ આભાર. નિકુંજ આપી દો જલ્દી.
हमारे सबके महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जगदीश ठाकुर जी प्रदेश अध्यक्ष, भरत सोलंकी जी, पी जादा जी, गौरव पांड्या जी, यहाँ उपस्थित विधायक आनंद चौधरी जी, पूना जी, गामीन, अनंत पटेल जी, सुनील भाई और तमाम हमारे जो उम्मीदवार है, लोकप्रिय उम्मीदवार आपके समस्त जिला अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद है। पूरे गुजरात के अंदर लोगों में खुशी की लहर है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा छोड़ के वो दिल्ली भी नहीं जा रहे हैं और वो आए हैं आपके बीच में चुनाव के महत्व को समझते हुए कि गुजरात का चुनाव किसी भी रूप में कांग्रेस के लिए कम महत्व का नहीं है। ये चैलेंज है, देश के जो हालात हैं जिसके लिए राहुल गांधी का कारवां निकल पड़ा है पद यात्रा में। आजादी के बाद सबसे लंबी पद यात्रा, कठिन पद यात्रा, बहुत टफ है ये, 3500 किलोमीटर की ये कारवां निकल पड़ा है। काय के लिए? क्योंकि पूरे देश के अंदर एक ही सबके जहन में बात है, महंगाई की भयंकर मार, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी हर परिवार को परेशान कर रही है, माँ बाप को भी, कि बच्चे का क्या भविष्य होगा जब ये पढ़ लिख जाएगा। तो कोई प्लान नहीं है भारत सरकार के पास में, इंडिया गवर्नमेंट के पास में, ना सरकारी नौकरी है और ना इन्वेस्टमेंट आ रहा बाहर का, बल्कि इन्वेस्टमेंट जा रहा है बाहर दुनिया के मुल्कों के अंदर। ये तमाम परेशानियों से घिरा हुआ देश है ये, और ऊपर से चैलेंज है डेमोक्रेसी को। ना शांति, ना सद्भाव, ना प्यार मोहब्बत, ना सद्भावना देश के अंदर। तनाव है, हिंसा का माहौल है और हिंसा का भड़काने वाले ही लोग हैं, ये फासिस्ट लोग हैं, इनका कोई विश्वास नहीं लोकतंत्र के अंदर। मुखौटा पहन के लोकतंत्र में चुनाव जीतने वाले लोग हैं ये। उसके खिलाफ में राहुल गांधी की यात्रा है, जो पद यात्रा के रूप में कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है पूरे देशवासियों का, आप कल्पना देखते हैं टीवी के अंदर। यात्रा का संदेश तो कुछ, यात्रा एक मार्ग निश्चित होता है। लोग कहते हैं गुजरात में क्यों नहीं यात्रा निकाली गई? अरे भाई, उनका मकसद पूरे देश व्यापी है, उसमें गुजरात भी आता है। गुजरात के हर गांव में, हर घर में मैसेज चला गया है, राहुल गांधी जी क्यों यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी आज जरूरत है पूरे देश को, चुनौती के रूप में हमारे सामने है। इसलिए आज राहुल गांधी एक नेता ही नहीं बल्कि जन नेता बनना जा रहा है, जन नायक बनने जा रहे हैं इस देश के। आप देखेंगे जन नायक के रूप में ये देश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। यात्रा के बाद में यात्रा ही रुकने वाली नहीं है। जो मुद्दे उठाए हैं चुनौतियों के रूप में, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही हो, कोई परवाह नहीं हो रही है सरकार को। 76 साल में क्या किया, ये जुमला अभी तक चल रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वालों सुन लो, कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय पार्टी जो पूरे 6 लाख गांवों के अंदर इकाइयां हैं। सरकार भले बन गई हो बीजेपी की, आज उनको कोई जानते ही नहीं दक्षिण के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो बड़ी बड़ी बातें कर दावे करते हैं। इसमें मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होगी, मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, एक एक सीट का सवाल है, अभी राहुल जी का आप सुनेंगे विस्तार से। मैं आपको यही आह्वान करना आया हूं। पिछली बार ये आप लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया राहुल जी को, हम सबको, और हम पहुंच गए थे सरकार बनाने के कगार पर पहुंच गए थे। उन्होंने फाउल खेला सूरत के अंदर, नॉर्थ गुजरात के अंदर 10-15 सीटें कम रह गई, वरना आज सरकार उनकी नहीं होती 17 के अंदर। इतना प्यार आपने दिया राहुल जी को। और मैं आपको कहना चाहूंगा इस बार तो उनकी यात्रा का संदेश जो घर घर में गया है उसको आप आत्मसात कीजिए।
इतनी सरकार विरोधी लहर मैंने कभी नहीं देखी आज तक, कभी किसी सरकार के अंदर। पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ा इनको, मुख्यमंत्री सहित। इतिहास में कभी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री सब बदल गए। आप बता दीजिए इसका मतलब कोरोना के अंदर क्या हालात हुए, कितने लोग मारे गए। अरे जिप चलती गई सड़कों पर, एम्बुलेंस के अंदर, कारों के अंदर, बोला नहीं देश। शराब नकली साहब ने मर गए 70 लाख, कोई परवाह नहीं करी गई। अभी मोरबी में 135 लोग मारे गए, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हमने खाली इतना ही कहा आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, रेटा जज से जांच करवाओ, सच्चाई सामने आएगी, एक्शन होगा। जिन लापरवाही करी तो आगे लोग भय में रहेंगे, गलती नहीं करेगा, वो भी इनको मंजूर नहीं। गुजरात हाई कोर्ट को लेना पड़ा, संज्ञान लेना पड़ा है। इसलिए आज मौका आपके सामने है सरकार बदलने का। 27 साल बहुत होते हैं, अब तो मोदी जी हर वीक क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? जब से यूपी चुनाव जीते लगातार हर वीक यहाँ आते हैं और गांव गांव में फिर रहे हैं। क्यों फिर रहे? यूपी मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा होता है। गुजरात का प्रधानमंत्री है, अपना पे बड़ी बात है। आज जूत क्या पड़ गई उनको, अमित शाह जी को, किस प्रकार उतारा गया सब मंत्रियों को यहाँ पर। इसका मतलब है जमीन खिसक रही है, घबरा गई है बीजेपी, जो पूरी जान लगा रही है, भावना में बह करके आपको वोट लेने की कोशिश कर रही है। इस बार मैं आपसे अपील करूंगा, कोई भावना में नहीं बहे। सच्चाई है कि कुशासन चला 5 साल तक। इस बार मौका दीजिए कांग्रेस को, और कांग्रेस आपको जो वचन दिए हैं, राहुल गांधी जी ने वचन दिए हैं। और आखिर में कहना चाहूंगा, राहुल गांधी वो व्यक्ति है, पहले घोषणा पत्र निकलते थे, इन्होंने कहा नहीं, आप जनता को पूछो फिर घोषणा पत्र जारी करो। उसका नाम बदला गया जन घोषणा पत्र। आप सबको पूछ करके घोषणा पत्र जारी हुआ है। वचन में जानता हूं, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, वचन एक से एक बढ़कर के वचन है। राजस्थान सरकार ने उन वचनों को पूरा किया है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में लाएंगे, लेके आए हैं। तो मैं आपको आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, कृपा करके सरकार बनते ही वचन पूरे करने का पूरे करना शुरू होगी। राहुल गांधी जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं। सरकार जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बनी, लगातार मॉनिटरिंग चल रही है कि जो आपने वादे किए हैं। घोषणा पत्र का मतलब ही होता है आप वादे करके चुनाव जीत के आते हो, फिर घोषणा पत्र भूल जाते हो। राहुल जी कहते नहीं, वादे किए या तो लिखो मत, लिखो तुमको निभाओ, इसलिए वो वादे किए जाते हैं। उसी सिद्धांत पे हम लोग चलना चाहते हैं। इसलिए आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, एक बार जिता के देखो कांग्रेस को, वचन पूरे होंगे। और लफारी जो आप पार्टी कर रही है, उनका ग्राफ नीचे आ रहा है। उनको पूछो, आपने हिमाचल में पूरा कैंपेन विड्रॉ क्यों कर लिया? वहां भी लफारी करते थे, झूठे वादे कर रहे थे। हिमाचल के अंदर केजरीवाल जी अचानक क्या हो गया, रोड शो किए, वादे किए, पूरा अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लिया, ऑफिस बंद कर दिए, यहाँ आ गए, यहाँ झूठे वादे करने लग गए। गुजरात की जनता समझ चुकी है कि इनकी कोई कैंडिडेट दे रही है। इसलिए मैं आपको यही निवेदन करूंगा, कृपा करके आप इस बार मौका दीजिए। आपके एक से बढ़ के एक आपके उम्मीदवार खड़े किए गए सोच समझ करके। और आपको मालूम है कि जिस प्रकार से अनिल पटेल जो है संघर्ष करता है, वो भी आप जानते हैं। संघर्ष की राजनीति हम करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया हमारे अनिल पटेल पे किया, गौरव पंड्या पे किया, उल्टा केस 307 का इनके ऊपर बना दिया गया। बताइए, 4 लोगों को पास में फंसा दिया गया, काले झंडे दिखा दिए प्रधानमंत्री को। क्या काला झंडा दिखाना डेमोक्रेसी जुल्म है? ये लोग सहन नहीं करते असहमति को, ये लोग सहन नहीं करते हैं आलोचना को, जबकि आलोचना और असहमति तो लोकतंत्र उसके बगैर चल नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि आप इन बातों का करार जवाब दें। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। ગેહલોત સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે જેની આપણે આતુરતાથી રાહ જોતા હતા અને આખો દેશ આતુરતાથી રાહ જોઈ છે, અને 3000 કિલોમીટરની પદયાત્રા પર નીકળી ચૂક્યા છે એવા માનનીય રાહુલ ગાંધી.
अशोक गहलोत जी, जगदीश ठाकुर जी, भरत सिंह सोलंकी जी, पीरजादा जी, शिवाजी राव मोगे जी, अनंत पटेल जी, गरसिया जी, आनंद चौधरी जी, पूना जी गामित जी, सुनील गामित जी, किसान पटेल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। ऐसी गर्मी में आप आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद। આપ સૌનું રાહુલજી અંતરથી દિલથી સ્વાગત કરે છે કે આટલી ગરમીમાં પણ આટલી મોટી સંખ્યામાં આપ એમને મળવા સાંભળવા અહીંયા પધાર્યા છો। આપ સૌનો ધન્યવાદ વ્યક્ત કરે છે। 70 दिन से अब हम कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर की यात्रा पे चल रहे हैं। 70 દિવસથી કન્યાકુમારી ભારતનો છેડો દક્ષિણનો ત્યાંથી કાશ્મીર તરફની યાત્રા રાહુલજી આખા હજારો લોકો સાથે કરી રહ્યા છે। तकरीबन 2000 किलोमीटर हम चल लिए हैं और 1500 किलोमीटर और चलेंगे। 2000 કિલોમીટર રાહુલજી એક જન સહેલાવની સાથે ચાલી ચૂક્યા છે અને બીજા 1500 કિલોમીટર હજુ આગળ કન્યાકુમારીથી એ કાશ્મીર સુધી ચાલવાના છે। और हमारे साथ लाखों लोग, लाखों किसान, बेरोजगार युवा, माताएं, बहनें, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सब लोग हमारे साथ इस यात्रा पे चल रहे हैं। લાખો લોકો જેમાં ખેડૂતો, મહિલાઓ, બેરોજગાર યુવાનો, દલિત, આદિવાસી, લઘુમતી, ગરીબ, પછાત સૌ વર્ગના લોકો જે પીડિત છે આ દેશમાં એ રાહુલજીની સાથે એ યાત્રામાં જોડાઈને ચાલી રહ્યા છે। मीडिया इतना दिखाती नहीं है, मगर अगर आप वहां आए, दिखाते नहीं है बिल्कुल। अगर आप वहां आए तो आपको एक नदी से दिखाई देगी जिसमें लाखों लोग बह रहे हैं, चल रहे हैं। આ મીડિયાના મિત્રો દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે આટલો મોટો એક પ્રવાહ નદીનો, સરિતાનો, દરિયા જેવો જતો હોય પણ એને બતાવતા નથી। એ બતાવે તો આખો દેશ અને દુનિયા જાણે। और नदी में कोई नफरत नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ भाईचारा। કોઈ નફરત નહીં, કોઈ ક્રોધ નહીં, કોઈ હિંસા નહીં, ફક્ત ભાઈચારો, દયા, કરુણા અને પ્રેમ। कोई पीछे रह जाता है, गिर जाता है, एकदम सब लोग उसकी मदद करते हैं, उठा लेते हैं। કોઈ પડી જાય, કઈ વાગ્યું કર્યું હોય તો તરત બધા જોડાઈને એને લઈ ઊંચકી અને મદદમાં તરત હાજર થઈ જાય છે। मोहब्बत की, प्यार की ये एक यात्रा है। આ પ્રેમ અને લાગણી, દયા, કરુણા, પ્રેમની યાત્રા છે। इसमें सब लोग आ जाते हैं। कोई ये नहीं पूछता भैया तुम्हारी जात क्या है, धर्म क्या है, भाषा कौन सी बोलते हो, आयु क्या है, बुजुर्ग हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई नहीं पूछता। આમાં કોઈ કોઈનો ધર્મ, જાતિ, ભાષા, ઉંમર, પુરુષ, સ્ત્રી એને બદલે આખો માનવ સમુદાય એ બધો રાહુલજીની જોડે ચાલે છે। और सुबह हम शुरू करते हैं 6 बजे शुरू करते हैं, रात को 7-8 बज जाते हैं, मगर थकान बिल्कुल नहीं होती। સવારના વહેલા 6 વાગ્યાથી શરૂ કરે અને સાંજના 7-7:30 વાગે પણ છતાં કોઈને એવો થાક લાગતો નથી। બધા એટલા જ પ્રેમ અને ઉત્સાહમાં હોય છે। पता नहीं आपने देखा या नहीं, मगर अभी यहाँ भी जब हमें गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, मैं पैदल आ गया। અહીંયા પણ
હેલીપેડ પરથી જ્યારે ઉતરીને ચાલવાનું અમે બધાએ કીધું રાહુલજી આ કોન્વોયમાં તો કે નહીં મેમ ये तो आ गए गुजरात आना था नहीं तो हम तो पैदल यात्रा हमारी चालू ही है। यात्रियों के पैर छिल गए, 2 हमारे यात्रियों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, मगर यात्रा नहीं रुक रही। લોકોના પગમાં છાલા પડી ગયા અને 2 જણા બિચારા સ્વર્ગમાં ગયા, ધામમાં ગયા, પણ છતાંય આ યાત્રા ભારત જોડો યાત્રા સતત ચાલતી છે, ચાલુ રહી છે। और मैं आपको बता भी नहीं सकता मतलब कितनी मोहब्बत, कितना प्यार जनता हम सबको वहां दे रही। અને તમને કહેતા એવું એટલું ગૌરવ આનંદ થાય, કેટલો બધો પ્રેમ, એટલી બધી લાગણી, એટલા બધા આશીર્વાદ વરસાવે છે પ્રજા કે જે આ શબ્દોમાં એનું વર્ણન કરી શકાય નહીં। मैं आज गुजरात आया और ये रास्ता महात्मा गांधी जी ने गुजरात से हिंदुस्तान को दिया था। અને આ જે ભારત જોડની વાત આ ગુજરાત આ રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીનું એમણે આ દિશા આપી હતી અને એ દિશામાં રાહુલજી ભારત જોડો આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે ગાંધીજીની। हिंदुस्तान को जोड़ने का काम महात्मा गांधी जी जो गुजरात के थे, एक गुजराती थे, उन्होंने किया था। આજે હિન્દુસ્તાનના ભારત જોડોનું કામ એક ગુજરાતી હતા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી અને એમણે બતાવ્યું હતું અને એના દ્વારા ભારત જોડોનું કામ શરૂ થયું હતું। इस यात्रा में भी आपकी सोच है, अरे आपके आप- संस्कार हैं, आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है। અને આ એ ભારત જોડો યાત્રામાં આ ગુજરાતનો ઇતિહાસ છે, ગુજરાતની સ્ટોરી છે, ગુજરાતની લાગણી છે, ગુજરાતના સંસ્કાર છે અને આ ગુજરાતીઓ રાષ્ટ્રપિતાની દોરવણીથી ચાલતી ભારત જોડો યાત્રા છે। यात्रा में खुशी हो रही है मगर दुख भी है। યાત્રામાં આનંદ થાય છે કે આટલા લાખો લોકો જોડાઈ રહ્યા છે, ધર્મ, જાતિ, ભાષા બધું છોડીને, પણ જોડે જોડે થોડું દુઃખ પણ થાય છે। आप पूछोगे दुख किस बात का? તમને એમ થાય કે દુઃખ કયા કારણે થાય છે? भारत जुड़ रहा है, कोई भारत- नफरत नहीं है, हिंसा नहीं है, भाईचारा है, तो दुख किस बात का? ભારત યાત્રામાં દુઃખ નથી, હિંસા નથી, નફરત નથી, તો પછી દુઃખ કઈ વાતનું? એ યાર રાહુલજી કહે છે તમને। भाई और बहनों, दुख किसानों से बात कर कर होता है, युवाओं से बात कर कर होता है, आदिवासियों से मिलकर होता है। આ દુઃખ એટલા માટે થાય છે કે આદિવાસીઓને મળીને, ખેડૂતોને મળીને, લોકોને મળીને, પીડિતોને મળીને એ દુઃખ થાય છે એમની વાતો સાંભળીને। किसानों को सही दाम नहीं मिलता, કે ખેડૂતોને એના વ્યાજબી ભાવ નથી મળતા, बीमा का पैसा नहीं मिलता, વીમાના પૈસા નથી મળતા, कर्जा नहीं माफ होता, એમનું દેવું માફ કરવામાં નથી આવતું, युवा बेरोजगार हैं, યુવાનો બેરોજગાર છે उनके सपने टूटते जा रहे हैं। અને એમના સપનાઓ ચૂર ચૂર થઈ જાય છે। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, पढ़ाई की, माता पिता ने पैसे डाले, आज मजदूरी कर रहा है। કોઈ માણસ માતા પિતા પેટે પાટા બાંધીને ભણાવ્યા હોય અને છતાં એ એન્જિનિયરને બદલે મજૂરીનું કામ કરે છે, એવા યુવાનો મળેલા છે। कल शाम को एक युवा हमारी यात्रा में आया, उसका नाम राम था। ગઈકાલે યાત્રામાં એક યુવાન મળ્યો જેનું નામ રામ હતું। मेरे से गले मिला और रोने लगा। ગળે વળગીને બિચારો ધ્રુસકે રડી પડ્યો। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? મેં પૂછ્યું કે ભાઈ તને શું થયું, તું કેમ રડે છે? कहता है, कोरोना में मेरा पूरा परिवार मर गया। કોરોનામાં મારું આખું કુટુંબ ચાલ્યું ગયું, એ મૃત્યુ પામ્યું। राहुल, मैं अकेला हूं, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। રાહુલજી હવે હું એકલો રહી ગયો, હવે દુનિયામાં મારું કોઈ નથી, હું એકલો જ રહી ગયો છું। अस्पताल में मैंने डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़े, रोकर हाथ जोड़े, मेरे माता पिता को उन्होंने नहीं बचाया। ડોક્ટરોને હાથ જોડ્યા, રડતા રડતા ખૂબ કહ્યું અને એમ કહ્યું કે મારા માતા પિતાને બચાવો, પણ મારા માતા પિતાને બચાયા નહીં। मेरे हाथों में मेरी मां ने अपना दम तोड़ा। મારા હાથમાં
મારા માતા મને યાદ આવે છે, મને દર્દ થઈ રહ્યું છે, દુઃખ થઈ રહ્યું છે. राहुल, मैं बेरोजगार हूं, હું બેરોજગાર છું, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है. મને કોઈ રસ્તો નથી દેખાતો, હવે શું કરું? ये युवा अकेला नहीं है भाई और बहनों, ऐसे लाखों युवा हिंदुस्तान में है. અને આ એકલો નહીં, એવા લાખો યુવાનો આજે હિન્દુસ્તાનમાં છે. आदिवासियों से बात करो तो कहते हैं हमारी जमीन छीनी जा रही है. આદિવાસીઓએ વાત કરી તો આદિવાસીઓ કહે છે કે અમારી જમીન લઈ લેવામાં આવે છે, અમારી પાસેથી છીનવી લેવામાં આવે છે. बिना हमसे पूछे हमें हटा दिया जाता है और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी अरबपति को हमारी जमीन दे दी जाती है. અમને પૂછ્યા કર્યા વગર, કયા વગર અમારી જમીન લઈ અને ઉદ્યોગપતિઓને આપી દેવામાં આવે છે, એનો કબજો આપી દેવામાં આવે कोई છે. मुआवजा, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, हमें परे कर दिया जाता है અમને और हमारी जमीन, हमारी माँ उद्योगपतियों के हवाले कर दी जाती है. અમારો કબજો લઈ અમને કોઈ મુઆવજો, કોઈ કોમ્પન્સેશન કશું જ આપવામાં આવતું નથી, અને એ જમીન લઈ અને પેલા ઉદ્યોગપતિઓમાં અને આપી દેવામાં આવે છે, અમને બેદખલ કરી દેવામાં આવે છે. और यहाँ भी वही काम हो रहा है. અને અહીંયા પણ એ જ પ્રકારની વૃત્તિ આ સરકારની ભારતીય इसीलिए आपने अनंत के लिए ऐसी ताली बजाई, એટલા માટે જ આપે આનંદભાઈ માટે આટલી બધી તાળીઓ વગાડી, क्योंकि ये आपकी जमीन के हक के लिए लड़ रहा है. અને એટલા માટે કે આપના અધિકાર માટે, જમીન માટે આ આગેવાન લડી રહ્યા છે, आपके भविष्य के लिए लड़ रहा है. આપના ભવિષ્ય માટે લડી રહ્યા છે. इसने कहा कि हम लड़ेंगे, એમણે કહ્યું કે આપણે લડીશું, इसको कहना चाहिए हम जीतेंगे. અને આપણે જવાબ આપવો જોઈએ કે હમ જીતેંગે, આપણે જીતીશું, આપણે લડીશું, આપણે જીતીશું. आदिवासियों के साथ मेरे परिवार का बहुत गहरा रिश्ता है. આદિવાસી સમાજ સાથે બહુ પુરાનો પારિવારિક, દાદા, પિતા, માતા બધાનો બહુ જૂનો લાગણીનો સંબંધ છે. मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ. આપને એક સરસ વાત યાદ કરાવીને આપને કહેવા માંગુ છું. मैं छोटा सा लड़का था, 6-7 साल का. હું दादी ने मुझे, इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी. હું નાનકડો હતો, 6-7 વર્ષનો. મારા દાદી ઇન્દિરામાં એમણે મને એક ચોપડી આપી એમ, मुझे सबसे अच्छी लगती थी. અને મને સૌથી વધારે ગમતી હતી એ ચોપડી, એ વાર્તા. उसमें फोटो की किताब थी. हिंदी में आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा, चलेगा? आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते? ठीक है. तो उन्होंने मुझे एक किताब दी, इतनी बड़ी थी, फोटो की किताब थी. 6 साल का बच्चा था, मुझे आदिवासियों के बारे में इतना मालूम नहीं था. किताब का नाम था तेंदु, एक आदिवासी बच्चा, और उसमें किताब एक आदिवासी बच्चे के बारे में थी, और सारे के सारे चित्र, सारे के सारे फोटो जंगल के बारे में, उस बच्चे के बारे में, उसके जीने के तरीके के बारे में थे. और मैं दादी के साथ ये किताब पढ़ता था. दादी मुझे समझाती थी, फोटो दिखाती थी. एक दिन मैंने दादी से पूछा, दादी ये जो किताब है ये मुझे सबसे अच्छी लगती है, आपको इस किताब के बारे में क्या लगता है? तो दादी कहती हैं कि राहुल, ये जो किताब है ये हमारे आदिवासियों के बारे में किताब है. ये हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हैं. ये हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हैं. और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है तो आप
आदिवासियों को, उनके जीवन को और जो उनका रिश्ता जल, जंगल और जमीन के साथ होता है उसको समझ लो। और उन्होंने आदिवासी शब्द प्रयोग किया। आदिवासी मतलब जो सबसे पहले यहां पे रहते थे। ये मैंने आपसे बहुत गहरी बात बोली है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश के पहले मालिक आप हो। मतलब आपसे यह देश लिया गया है। अब एक दूसरी विचारधारा है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते। क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको यह नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोले। वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो। मगर वहां नहीं रुकते। उसके बाद वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। सही बात? तो आज से अगर इनका काम चलता गया, 5-10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों के हाथ में होगा और आपको रहने की कोई जगह नहीं होगी, आपकी शिक्षा नहीं होगी, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आदिवासी शब्द का मतलब यह देश आपका था और इस देश में आपको हक मिलने चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब जो भी आपका है वो 2-3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जाए, आपको कोई हक ना मिले, आपको शिक्षा स्वास्थ्य ना मिले, आपके बच्चों को रोजगार ना मिले। ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण है। इन शब्दों का यह मतलब है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और यह देश आपका है, था और रहेगा। और इस देश में आपकी जमीन की रक्षा होगी, आपको शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा और आपके बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम पैसा कानून लाए, पूरे देश में जमीन अधिकार बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, आपकी रक्षा करने के लिए। जो आपका जल है, आपकी जमीन है, आपका जंगल है, वो आपको वापस देने के लिए क्रांतिकारी कानून थे। मगर बीजेपी की सरकार ने इन कानूनों को लागू नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। जहां भी इनकी सरकार है, इन कानूनों को ये कमजोर करते हैं, लागू नहीं करते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। हमने आपको मनरेगा दिया, रोजगार दिया, स्कॉलरशिप्स दी बच्चों को,
जमीन का अधिकार दिया, ये आपको नहीं देते, ये सिर्फ आपकी जमीन आपसे छीनते हैं। आपके सामने निर्णय है, एक तरफ कांग्रेस है आदिवासी, दूसरी तरफ बीजेपी है वनवासी। एक तरफ आपकी जमीन, आपके हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दूसरी तरफ दुख और आपके सारे के सारे सपने अधूरे। हम चाहते हैं कि जो आपकी हिस्ट्री है, इतिहास है, जीने का तरीका है, उन सब की रक्षा हो। आजकल दुनिया में लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, पूरी दुनिया के नेता मिलते हैं, एनवायरनमेंट की बात होती है। एनवायरनमेंट के बारे में हमारे आदिवासी भाइयों को इन सब नेताओं से ज्यादा मालूम है। जंगल के बारे में, जमीन के बारे में, जल के बारे में आप सबको सिखा सकते हो। और हमारा काम, सरकारों का काम, नेताओं का काम आपकी आवाज सुनने का काम है, जैसे हम भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, सड़कों पे चलकर, पैर पे छाले लगवाकर आपकी बात सुनने का हमारा काम है। आप सब यहां दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में आए, मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इतनी मोहब्बत देते हो, इतना प्यार देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। આપણા ઉમેદવારો છે એ વારાફરતી રાહુલજી સાથે જય જયકાર કરાવશે। શરૂ કરીએ આનંદ ચૌધરીથી, માંડવીના આપણા ઉમેદવાર જાનેભાઈ।